To stay connected with us, please subscribe to our channel and don't forget to click the bell icon to get the notifications on time. Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel Keya's Craze. Today I'm going to show you a very easy all over hand embroidery with triangle shaped mirrors. Instead of triangle shape mirror, you can use round shape mirror, or you can use square shape mirrors. Any kind of shape you can use. फॉर माई इंडियन व्यूअर्स आई वांट टू से दैट मेरा हिंदी उतना भी अच्छा नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करूँगी हिंदी में बोलने के लिए। यहाँ पर मैंने जो मिरर लिया है ये ट्रायंगल शेप का है। अगर आप लोग चाहे तो आप लोग राउंड शेप, स्क्वायर शेप, कोई भी शेप जो आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकती है। और यहाँ पर मैंने नीडल नंबर 7 लिया हुआ है। आप लोग अगर चाहे तो आप लोग कोई भी नीडल यूज़ कर सकती है। आप लोग रिबन का जो नीडल होता है वो भी यूज़ कर सकती है। और यहाँ पर मैंने कॉटन लच्चा थ्रेड से ये एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। आप लोग अगर चाहे तो आप लोग सिल्क थ्रेड भी यूज़ कर सकती है। Here I have taken 4 string cotton lacha thread and here I am using needle number 7. For my Bangladeshi viewers, I want to say that এখানে আমি যে মিররটা নিয়েছি এটা ট্রায়াঙ্গেল শেপের। আপনারা যদি চান আপনারা তাহলে গোল বা চারকোনা যে কোনো শেপের মিরর এখানে ইউজ করতে পারেন। এখানে আমি কাচের যে মিররগুলো আছে সেগুলো ইউজ করেছি। আপনারা চাইলে প্লাস্টিকের যে মিররগুলো কিনতে পাওয়া যায় ওগুলোও ব্যবহার করতে পারেন। এখানে আমি সুতি লাচ্চা থ্রেড, যেটাকে কটন লাচ্চা থ্রেড বলে, সেটা ইউজ করেছি। আপনারা চাইলে সিল্ক থ্রেডও ইউজ করতে পারেন। আর এখানে আমি 4 গুণ সুতা নিয়েছি এবং আমি যে সুচটা ইউজ করেছি সেটার নাম্বার হচ্ছে 7।
So as you can see, I have completed my all over hand embroidery with some easy stitches. So if you like this video, if you like my creation, then please subscribe to my channel and don't forget to like, share and comment. Thank you for watching. Allah Hafiz.